Mag-picture na ita. So picture ato si Kuya Juar. Ato picturean. Dapat mga tips sa mag-picture inanay guys. Oh. Kita pa na ko tagay. 1, 2, 3. Piste man ni may timer ba day? Ayan. Ay, Isa pa, isa pa. Isad pa. May baliktad. Natuwa din si Juar. Sige, 1, 2, 3. Palabas mo ng dimple. Piste. Dara mag-picture oh. Sigarilyo ha. Kapoy kapot sa cellphone ka video-video. Irog lang sa to guys, mag-video. Wow.